Derrière les murs de ce bâtiment se cache la quête insatiable d'un homme pour reconstruire sa mémoire. Paul Dahan collectionne pendant de longues années près de 2000 objets de la vie quotidienne et plus de 8000 ouvrages de la culture judéo-marocaine. L'idée d'ouvrir un centre autour de ce patrimoine s'imposera d'elle-même. Un fonds d'archives de documents écrits en plusieurs langues témoigne de la richesse et de la diversité culturelle qu'a abrité le Maroc pendant des siècles. J'ai mis à peu près 25 ans pour réunir toutes ces pièces, qui sont quand même 2000 objets, plus de 25 000 manuscrits et documents écrits en judéo-arabe, c'est-à-dire c'est écrit en langue hébraïque, mais quand on le lit, c'est de l'arabe. Il y a aussi du judéo-berbère, toujours écrit en langue hébraïque, mais quand on le lit, c'est du berbère. Je pense qu'aujourd'hui, dans le monde actuel, on va beaucoup plus dans cette diversité. Le Maroc a toujours été une terre, et elle continue à l'être, où musulmans, chrétiens, juifs peuvent cohabiter dans l'harmonie. Un exemple pour les nouvelles générations, particulièrement pour les communautés issues de l'immigration. Mais également accompagner. Je pense qu'il faudrait que les jeunes viennent voir ce qui s'est passé ici, parce que peut-être ils connaîtront cette culture qui a coexisté dans notre pays d'origine, au Maroc, et qui montre que pendant des siècles, il y a eu la paix entre les deux communautés musulmanes et juives. Et donc je crois que c'est de nouveau un signe de dialogue interculturel. En Europe et dans beaucoup de pays où les Marocains vont, eh bien, ils reçoivent souvent par les voies des médias des images dépréciées du monde musulman et du monde arabe en général. Et je crois que valoriser, reconnaître cette grande richesse, soigner ces identités qui ont été un petit peu abîmées, je trouve qu'un bel espace comme celui-ci le proposera aux jeunes. Un projet né d'une passion et d'une vocation. Son instigateur, Paul Dahan, psychanalyste de son état, est bien placé pour reconnaître le rôle du dialogue, de l'ouverture et de l'échange dans la préservation d'une identité. المركز الثقافي المغربي اليهودي فتح أبوابه رسميا ببروكسل. مؤسسه بول دحان قضى أزيد من 25 عاما ليجمع هذا الموروث الضخم والغني. أكثر من 25 ألف مخطوط ووثيقة مكتوبة بالعبرية العربية وكذا بالعبرية الأمازيغية، و2000 قطعة وتحفة فنية تعكس الحياة اليومية لليهود المغاربة خلال القرنين ال19 وال20. كل هذا الجهد الذي قمت به كان نابعا من رغبتي في العمل أكثر لصالح المسلمين والمسيحيين، ولأبين أنه كلما كنا منفتحين أكثر على الثقافات الأخرى كلما كنا أغنياء في أعماقنا، وكلما تكلمنا لغات أكثر كلما كنا أغنياء أكثر. أريد أن يأتي الشباب لمشاهدة ما يجري هنا، لأن ذلك قد يساعدهم على معرفة هذه الثقافة التي تعايشت في بلدنا الأصلي المغرب، وهو ما يبين أن المسلمين واليهود عاشوا في سلام لعدة قرون. لهذا أظن أن هذا مؤشر جديد على الحوار بين الثقافات. الافتتاح الرسمي تم بحضور شخصيات سياسية وثقافية مغربية وبلجيكية، ويتوفر المركز على متحف ومكتبة وخزانة للصور، وتشرف على تأطيره وتطوير عمله لجنة دولية من الباحثين. المغرب بطبيعته وبطبيعة تكوينه مدعو إلى أن يكون بلدا للتعايش، وهو ما حصل دائما. فالمغرب كان دائما ولا يزال أرضا يمكن للمسيحيين والمسلمين واليهود أن يتعايشوا فوقها بانسجام. في أوروبا وفي العديد من الدول التي يذهب إليها المغاربة فإنهم يتلقون عبر الإعلام صورة سلبية للعالم العربي والإسلامي، وأعتقد أن هذا الفضاء الجميل سيسمح للشباب ولغيرهم بالإعلاء من قيمة هذا الغنى الثقافي الكبير وإبرازه ومعالجة صورة هذه الهوية التي خدشت شيئا ما. خلال السنوات الأخيرة ومنذ 2002 كان المركز يقدم ندوات عبر أوروبا حول تاريخ وثقافة اليهود المغاربة والتي تمتد على مدى 2000 عام، واليوم يتطور إلى متحف أيضا وإلى فضاء للقاء والحوار المستمر.